মহালয়ার দিন রাজধানীর নেতাজি চৌমুহনী এলাকায় যান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন এক ট্রাফিক পুলিশ। এই সময় হেলমেট ছাড়াই এক যুবক আরও দুই যুবককে নিয়ে বাইক চালাচ্ছিল। কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ আরোহী এবং চালক কারোর মাথায় হেলমেট না থাকায় বাইকের গতিরোধ করেন। এ নিয়ে তুল কালাম কাণ্ড ঘটে নেতাজি চৌমুহনী এলাকায়। বাইকে থাকা তিন যুবক কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে দেখে নেওয়ার হুমকি প্রদান করে বিষয়টি ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। খবর পৌঁছায় রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এমনকি মন্ত্রীদের কাছেও। মন্ত্রীদের কাছ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ আসে পুলিশের উপর। এই নির্দেশ পেয়ে পুলিশ সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে। ঘটনার 3 দিনের মাথায় শুক্রবার একটি মামলা গ্রহণ করে পশ্চিম থানা পুলিশ। এই মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত করে শনিবার পুলিশ অভিযুক্ত 3 জনের মধ্যে একজনকে জালে তুলে। তার নাম দীপ দত্ত, বাড়ি রাজধানীর এডিনগর এলাকায়। শনিবার সন্ধ্যায় পশ্চিম থানায় বসে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে এই গ্রেফতারের সংবাদ জানান। তিনি আরও জানান, এই ঘটনায় জড়িত অপর 2 যুবককেও জালে তুলতে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। তিনি আরও জানান, পুজোর সময় শহরে শান্তি রক্ষায় পুলিশ ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। कि कुछ दिन पहले एक ट्रैफिक पुलिस के साथ एक इंसिडेंट हो गया था। इसका बहुत सारा वीडियोस भी वायरल हुआ है। तो इसमें आप वीडियो में देख सकते हैं कि 3 लोग बिना हेलमेट के जा रहे थे, तो ट्रैफिक पुलिस ने अटकाया था। तो उसके बाद कुछ गाली गलौज दिए थे इन लोगों ने। तो हम कल रात को ही इमीडिएटली एक केस ले लिया है। इसमें हमने बहुत स्ट्रिक्ट धारा भी डाला है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी डाला है। आज एक आसामी को पकड़ा है हम लोगों ने। इसका नाम दीप दत्ता है, 23 ईयर्स है। ये एडीनगर का रहने वाला है। तो इसके अलावा पूजा का सिचुएशन अभी हम लोग बहुत सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं, स्मूथली चल रहा है। और रिसेंटली जो हाई कोर्ट का गाइडलाइन है साउंड का, उसका भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रिसेंटली बरतला में भी हम लोग एक स्पीकर को सीज किया है। तो ऐसे ही पूरा जो भी कंप्लेंट्स आ रहा है हम लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। और सिचुएशन अभी पूजा में पीसफुल है। और मैं पुलिस की तरफ से सभी को पूजा का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसको क्यों इसके साथ ऐसा बर्ताव किया है, कुछ पता चला क्या? नहीं, एक्चुअली इन्होंने जब ट्रैफिक पुलिस ने पूछा तो सडनली अग्रेसिव हो गए और सडनली गाली गलौज देना शुरू कर दिया। तो अभी इंट्रोगेशन कर रहे हैं क्यों ऐसे किया, और इसके साथ और भी थे, वो भी पकड़ा जाएगा। सर, तीन को हमने देखा है। हाँ, 3 को। हाँ, वो रेड चल रहा है, वो भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। वो क्या भाग गया क्या? हाँ, भागा हुआ है, मिल जाएगा। सर, कौन सी धारा है कुछ? इसमें 117, 132, 351 BNS का और सेक्शन 3 SC/ST एट्रोसिटी एक्ट। सर, पूजा में नाका पॉइंट कहाँ पर रहेगा या टोटल नाका पॉइंट्स हम लोग इस बार में। ब्यूरो रिपोर्ट, एस भारत लाइव 24 आवर्स। এবার আপনার শহর শান্তির বাজারে এসে গেল সর্বসুবিধাযুক্ত প্যাথোলজি অ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক। আমাদের এখানে রক্ত, মল, মূত্র, শুক্র, কফ সহ করাতে পারবেন যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা সুলভ মূল্য এবং সঠিকভাবে, সাথে দ্রুততার সহিত রিপোর্ট পাবেন। তাই সর্বসুবিধাযুক্ত পরিষেবা নিতে আজই যোগাযোগ করুন অ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক সেন্টার, শান্তির বাজার অন্তর্গত সুগার মিলের পাশেই। তাই সর্বসুবিধাযুক্ত পরিষেবা নিতে আজই যোগাযোগ করুন অ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক সেন্টার, শান্তির বাজার অন্তর্গত সুগার মিলের পাশে। আমাদের যোগাযোগ নম্বর 8787377586 অথবা 8730845659। ধন্যবাদ।